Hi guys, padong may sa Disneyland. So, mo mong train sakyan guys. Puno ang train. Na nagbarog na lang mi. Wala mo ang view kay golf course. So, ari na may masakay guys among platform. Platform 4 to 3. Padong na sa Tokyo Disneyland. So, yun na ni ka-busy ang Tokyo. Sir, ano sa may expect nimo sa atong laagan ron, sir? Magsimikapoy gini. Sir, nag-expect ka makita mo ni Disney, ni Mickey Mouse? May na gyud. Sir, Mamit na ko sa personal na. Sir, ikaw sir, ano sa may imuhang ganahan i-meet sa Disneyland, sir? Akong imit kay si Lalay. Iyakay sila. Ay, kada kong buhaya, ana, sir. Uy, di man sa tama, ma-happy, ana. Ala, kabisi sa among train, guys. Magbarog na sad mi. Wala, nag-standing ovation naman ang mga Disney princess diri, uy. Hala, patay, di ta kasaybit, ani. Uy. So, magbarog niyo, mga 1 hour, kaya grabe ka. Walang train ka. So, padong ni Maihama Station, guys. Kani amo ni siyang sundon for Maihama. Mura mo sa na sa airport, ani, oy. Traveler. Guys, muna na mong train sakyan, guys. Padong na gina sa Disneyland. Sure na jud ni. So, na namin diri sa Disneyland. Padong pabigod mi mo pan so good. Nawa pa mi sure kung madawat ba mi ani or di. Palingin ba na kung naong, mura magkalbasa. Palingin ka kung naong. Puti. Dira ko mga kano, mga supportive na kuan. Kumusta man na si Mickey Mouse din ha? Gupo na siya gigapoy. Isang ipakita ni mo. So we're here in Disneyland. Nakadaghang cartoon characters. Elsa! Elsa! So guys, musulod na mi sa castle. Nani kadaghang tao. So na ang castle. Nag-wait na mi ni Donald Duck. Na siya parade. So nag-wait mi diri guys. Donald Duck is coming! Pareha sila ang mga hype tanan. Guys, masakay mi ana guys. Ay, dara. Hi. Ay, what are you doing? Lala. Nabangga. Lala. Lala. Ay, dara yung open. Ay! Hi. Basta. Ato man sa padala ka. Wow!
Hala! Hala, kawaw! Hala, 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 hala! Asa na naman hala? Asa man eh? Hala! Hala lang! Hala! Hala! What's this? Woo! Hala! Hey! Hey! Hala, madumagan! Hala, hala! Hala! Hala, hala! Hala! Hala, hala! Bye! Hala! Hala! Ay, hala, uso ka na! Pangit! Ah! Ay, na si ano? Wala kay dollar. Wala na mo bawas ani ron. Wala na ilipat matambong. Wala. Wala. Ay, di sila. Abi. Wala. Pangit-ngit. Wala, the end. The end na. Yes, we're done. Work it sa linya eh. Pusing ko naman. Silvi. Buno yung katawa-katawa. Grabe ang linya sa Ayuda. Ay. Puting pagkataas ang linya, guys. So, napamiss pinakalas. Sakay niya ng Big Thunder Mountain. So, inani kataas ang linya. Ha? Hapit na yun may maabot. Tara akong sakyan. Sila ko sakay. Ewan ko eh. Paano ko guys? So, muna na mo sakyan guys. Train siya. Promotor sa ano. Walt Disney. Manaog na sila. Kami na isunod. Pasungod namin. Nakasakay namin sa train. Ano na mo sakay? Dito namin. Tugnaw siya ha. 素晴らしい旅にご案内します。 Ano nagangangin? 安全のため、旅の間は立ち上がったり、手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。いきます。 Ang pambot na. Maganindot po. Taas na nila kay Tari. 右手にある小さい駅は、スティルウォータージャンクションと言います。 Ay, mga junk 開 shop. 拓者たちは、ここで蒸気船や駅馬車に乗り換えると、フロンティアを目指して、さらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より、一攫千金のチャンスがあります。 Ah, 開拓 umulog 者 na の siya. 夢が灰になってしまいましたね。 Hello. しかし、 Ah. フロンティアスピリットが燃
ので、我々は仲間だということを、三 Ah, nasa 択へ yung mga オアシンと tribe-tribe. いうんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。 Bye-bye pa. Bye-bye! 三択へオアシン。彼らの家はティーピーと言って、バッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運 Wala si. Ah, 前。んで、ほら、その向こうに見えているのがトムソーヤ島です。迷路左の方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがほら見てください。賑やかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの町に立ち寄って生活に mura 必 mga 要 buing なものを ba? 買 Sige, ったり bye-bye. 食事や音楽を楽しんだりしたってから、なぜか奇妙な事故が次々と起こるようになってね。今ではよっぽど勇気のある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです。恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュでということにします。息を潜めてどうぞお静かに。それからフラッシュ撮影はいけませんよ。恐竜 Wala. Ay, di siya makita. Wala. Wow. Dinosaur. Ang dinosaur. Ay, dinosaur. Wow. Rhinoceros. Saan na? Rhinoceros. No. Yasa. No. Ay, gano'n.